Buwig. Ayun o. Okay, yun na. Saluin mo pa di. Ano yan? Karton? Saluin mo. Mababasag yan eh. Madudurog. Sinasalo nga yan? Hindi naman salo na dinituin mo. Pigilan ba? Sipahin mo, Bri. Sipahin mo yan. Balik na yan, oh. Di ba dati kang ano? Saluin nyo ha? Gi. Si ano, Arthur News Vlog, sinasalo yan. Doon na mo ah. Okay. Ako magsalo. Saluin mo Arthur News Vlog. Yan pa oh. Gi. Ito pa. Tumaba pala. Sinog yan? Yun to. Tumbayan mo yung dulo. Ha? Yun o, garotihin mo yung isa. Ako. Tukin mo ano, puno para maano. Dito oh. Ninyog ko doon. Di ba na? Isa malaking buhok na ko. Ito. Ayun o, malaki palang buwig oh. Yan. Ayun o. Yung pala oh. Ay. Yun lang kaya, no? Kasi ibinta na sa baklaran niya. Sinago eh. Narinta natin pag-apon yan. Oo, sarap kaya yan. Sino? Hello, hindi na natumbay yung saging. Irahin mo to, kaya mo na.